ᱛᱟᱞᱮᱛᱤᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱥᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱨᱤᱴᱷᱟᱹᱜᱩᱲᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱱᱳᱦᱟᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱫᱤᱧᱟ ᱡᱮ ᱢᱚᱱᱳᱦᱟᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱚᱫᱚᱞᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ। ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱱ 25/3/2023 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱤᱵᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛ ᱮᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱡᱮᱦᱮ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱭᱞᱟᱹᱯᱟᱞ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱢᱩᱞᱩᱠ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱦᱨᱟ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱦᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ 9,990 ᱴᱟᱠᱟ 50 ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ। ᱟᱨ ᱡᱮᱦᱮ ᱠᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱮᱦᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ हाथी सोरेन से हाथीराम सोरेन उनी दो गाड़ी भाड़ा 1,500 टाका और उनी कुड़े नाम कदा 1,000 टाका 2,500 टाका नौका कते मनोहर हांसदा गंके टोटाल लगाव कदिया 20,000 टाका नगद ते और पदलाल किस्कू 20,000 टाका माने 40,000 टाका और उनकिन बानार से खज गे पुंड सिम और उनको हेड़ा सिम नौका टाइप और गुली पाठी नौना को लगा का किना भोज दाकारे और चाले उतु बुलुंग सुनु नवा को तो नितो जहाँ लई केदा जे प्राय बना हड़ते जने 50 प्राय लाख लेका खरच कान तकिना तो जाक नि मनोहर हांसदा गंके जहाँ माने आदिवासी भारतवर्ष रे 720 टी गोष्ठी आदिवासी सोड़े धर्म साना धर्म रे चलावना आदो तेहे नितो आय निजे तेगे लई दिया उनी दो सारी धर्म जम जाति कते सारी धर्म रेगे हे रुड़ेना हे मोटा मोटी 40-50 टाका खरच कते आदो जाक नोनका के भैया मेटा नितुम रे सारी धर्म रेगे तहन तबन पे हे आर निये को के गालमारा हुईना आदो ना दो सान्ताड़ समाज सान्ताड़ जातिया बारहा मुलुक पाहटा सेन खन माने सारी धर्म आरी लिकाते सान्ताड़ समाज सान्ताड़ जाति रको आगु दोहड़ा किदिया और ना सोड़े धर्म रे बाको चलाव हचो दिया नोआ गे इन ठेन जहाँ खबर आदा बापला दा तेहे नितो जहाँ मनोहर हांसदा गंके ठेन जहाँ रिपोर्टिंग नाम किदा जे बापला दा आगामी 31/3/2023 तारीख रे हुआ शुक्रवार हिलो आदा लेन सबर बाजार आतु रन गे नुकु सबर को पताड़ा को उठावा हे आदा ना पताड़ा को उठाव खातिर ते हां उनको नोडे बायना एमो हे लेना तो नोआ दो सान्ताड़ समाज सान्ताड़ जाति सारी धर्म जम जानती माने सारी धर्म आले बारहा मुलुक दो सारी धर्म खन एड़े धर्म माने चे एटा धर्म बांग एड़े एड़े दो सारी गया एटा हड़ा जहे जहाँटा नितुम ते जहाँ एटा आले बारहा मुलुक दो नोआ गे नितो नेल हुईना जे आले सान्ताड़ समाज सान्ताड़ जाति सारी धर्म नितुम बेगर काते जदि एटा धर्म नितुम को चला ताले आले दोले जम जाति को गे नोआ दो परिष्कार ना हे माने जम जाति कते आबार सान्ताड़ ला आगु को जी सान्ताड़ जुदी सान्ताड़ गेम ताहे को ताले नोना सान्ताड़ समाज सान्ताड़ जाति सारी धर्म जम जाति तो बांग हुई को जेहेतु एटा धर्म नितुम तेम चलाव लेना उना लगित ते मनोहर हांसदा गंके नितो दो सिकेरे बता के इन दो सान्ताड़ समाज सान्ताड़ जाति सारी धर्म रेगे रुड़ेना एवं बासा बुरु माजी बाबा तुलु के मेसाय ताहे हे रिठुगुड़ा रान जुदियो कना ताले मा निये गे दसम हड़िन बड़ाई चेक के आले इnya नोआ सारी धर्म सारी खबर पाहटा सेन खन आर मुची रे नोआ nya पे चेक गालमाराव कना मनोहर हांसदा गंके ओना नोडे पे नेल नामो मानका इ पाहटा सेन खन सानाम को के दोहड़ा लासाड़े के सारी धर्म सारी मानव जार चाल कते सारी धर्म सारी खबर दो नितो गाड़ी ने लगे नितो ये रामनगर बिन ते हे लेन आदो इंदा उन दो बई बड़ाई कान तो उन जाना उन जे आपे ये बा ana ये रे सावता भेन orang man he ado ape ana youtuber ki nyala kada he ado onde kon gadi ini kuling kana onde ini onde bako chala aja kak ko he ado inde kata tale na ko jadi ini to bako bada aja buida ini to bako kata he kana kan jaha ge santar to kana bon se he se he ado santar to ekon ale ho bako rum ge ape to ini nijer olar bako rum ge ini bako rum ge আর তাহলে এর লগে ভয় তো চুকো না সে ভয় তো আগে করা লাগে ওনা তো এই ভয় তো জম কে না জম জাতি ভয় হ্যাঁ তাহলে জম জাতি के मेन करना হ্যাঁ আর তেলে बनावड़ के लगा के बिना से हर बना हो माने हम ये खासी जिल खासी माने ये पोल्ट्री के होय ना पोल्ट्री खासी हम को बात यहां के यहां को तिने घन ये परगन के जरान परगन जरान तो में जहां चला को में चाहे कन के मारे नहीं ना कुली पर नहीं ना ये मान बाजारन और कुले परगन और अबरन जगन আর চাকের পারগানা কে চলতে থাকে চাকের কে থাকে নি কই জানি বুনি হেব কই আমি সবুরিন মানে হড় তিনে গান কো জারালেন তো না হড় জারালেন আই বেঠে জারালেন আর মিটে কে पे सोड़ा के ता आलादा आलादा আদা আলাদা রাখা আলাদা পূজা পেছা के तो गहरे पूजा आलादा पूजा रे चेक लगा के सीमा मेरम बाया सीम की मेरम মানে বাড়িয়া সিম দে চিলচিলি সিম কোন সালিয়া কালার কোন সিম গুলি পাঠি ইনে আর ইনে को
ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱮ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱯᱮ? ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱹᱣ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱮᱱᱟ? মোটামুটি খরচ কেন যায় 4-5 মন তো কম ধরে যায় ᱦᱮᱸ ᱯᱨᱟᱭ 1 কুইন্টাল ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱯᱮ? পয়সা অনেক লাগার পয়সা 20,000 22,000 লাগাবেন যে মানে রকড় তে 20,000 22,000 আমরা লাগাবেন আর যাহা হাতে সবজি সে জিল করে আমরা তো আলাদা ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ 15,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱞᱮ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮᱫᱤᱧ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱵᱤᱠᱨᱚᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ 9,990 টাকা 50 পয়সা চলে ওনার মধ্যে আর হ্যাঁ এক গাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে তোমার কই আছে ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ 9,990 টাকা ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ 1,500 টাকা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱥᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ 1,500 ᱴᱟকা ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱩᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱥᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ 1,500 টাকা ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ বেতন ᱫᱚ ᱩᱱᱤ 1,000 টাকা 1,000 তাহলে 2,500 টাকা আর যাহা ওনা টোটাল তিনে পয়সা লাগাওনা ওনা মানে যততে 20,000 তাহলে উনকো পারগানা তক 9,990 টাকা 50 পয়সা উনকো 2,500 টাকা আর তাহলে পারগানা গাড়ি ভাড়া আরো পারগানা গাড়ি ভাড়া আলাদা আলাদা 1,500 টাকা আরো ও উনকিন বারে পারগানা 1,500 টাকা হ্যাঁ কোন কিছু টাকা দিয়ে ভেজান তো কয় টাকা হ্যাঁ আর নুকু আবো ইয়ে পারগানা মহল রেন যাহা তিনে কো সেটেল না মানে যততে টোটাল 20,000 টাকা মিট পক্ষ বানাদা বার পক্ষ হাতে 20,000 40,000 টাকা টোটাল ও মানে মিট পক্ষ মানে ও মানে আম পক্ষ 20,000 টাকা আর উনি পক্ষ 20,000 টাকা ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আদো তাহলে এখন জম জাতি মানে চেক লেখা আদো পে গোটা উত্তর কেদা যে মানে ইয়ে আমেম সারনা ধর্ম না আদো সারি ধর্ম আরলিতে না কত বাপলা বিয়ে হই না সে জম জাতি হই না যে আম তো সারি ধর্ম রে হেনা ও মানে আলে লেখা গে হ্যাঁ আলে রহ উনকা গে ঘটনা ঘটা লেনা 2015 না আদো ইন বাকো লই কাদিnya ᱚᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱧᱟ কারণ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱢᱤᱧ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱰᱤᱵᱮᱴ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟলাᱫᱟ ᱠᱳᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟলাᱫᱟ ᱠᱳᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱤᱧ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱳᱰ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱢᱟᱥᱟ ᱤᱧ ᱛᱤᱧ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱤᱧ ᱚᱰᱚᱠ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱟᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱤᱫᱤᱧ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱳᱰ ᱮᱱᱟ তাহলে আপে তো সারনা সারি কথা আগামী দিন পে লাগা কো পার্টি লেখা বাপে তাহে চো কারণ যেমন পার্টি লড়াই হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ এরপর যদি মানে সারি গড়ি যদি কোড না আগামী তাহলে সারনা কো পে লাগা কো নোনা কথা ইন্দু বইন খুশি আমি যাহা কে ধর্ম নিতুম যাহা কে কোড হচো আদো নো যে যাহা কে কোড আদো উনি আগে দিমাগ আদো তাহলে যে হাঁডি পর মানে হাঁডি ধর্ম কোড উনি মানে ইয়া হাঁডি ধর্ম কোড কানা মানে পুরো হাঁডি দোকান আপে তো পুরো দোকান বইন করা আছে পে অনকা চালাক কানা হ্যাঁ আদো নোয়া দে ইন্দু বইন মেন লাগি দো কানা কারণ উন সময় মানে লুহারো দোসে কামারো দোস হ্যাঁ সে নঙ্কা আদো নোনা को ᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ 3 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱥᱩᱨᱡᱚᱵᱚᱛ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱮᱴᱩᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱛᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱦᱳᱭ ᱫᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱧᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱥᱟᱞᱠᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱧᱟ ᱥᱟᱞᱠᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱤ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ তাহলে যত সন্তান নতে গড় কো এম কা আদো গোটা ওয়ার্ল্ড রে মানে গোটা ভারতবর্ষ রে 720 গোষ্ঠী আদিবাসী মেনা কো উনকো 720 গোষ্ঠী যত আদিবাসী কথা সারনা ওনা গে santar ko ডিবেট দো হই দাম কারণ হই কানা নয় জান মেতে যেমন বাপলা হয় না ইন্দি লিখে santar বাপলা খাকে সারি ধরম santar সমাজ আরি হ্যাঁ সে নয় জান santar সঙ্গে বল বাপলা না এখন মুডে খড়ে করে তো নঙ্কা মা বল বাপলা এমনি হয়তো বেতিক কমিটি বারে হই কানা আদো যাক নোয়া যখন হুইন গিয়া বাং এখন বাং কো বুঝ খাই দো আদো তাহলে নিতো তো কমেন্ট কেদা আলে সারি ধরম মারিতে santar সমাজ santar জাতি সারি ধরম মারিতে নয় জম জাতি রে রাকাপ কেদা হ্যাঁ আদো যাহা ইন খবর নিয়ে মেতা যে জম জাতি দো বাং নোয়া দো ধরম সালম লটক তার মানে ধরম সালম লটক কে তো জম কামে জম জাতি কি আর তাহলে যাক এখন বাপলা দো তাহলে তিসে কথা শুরু আদো তাহলে হ্যাঁ মোটামুটি উনি আপে রেন হ্যাঁ আপে যে সারনা ধর্ম মাঝি চিলি কালিদাস চিলি ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱭᱮᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱮᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ মানে বাগে খালেও খাবে আর বাগিনী খালেও খাবে হ্যাঁ তো আলে আতুর ইন দাদা অনকা ঘটনা ঘটাল না আলে সারি সারনা বেসা হই
ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱠ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱵᱚᱭᱮᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱛᱚᱯᱚ ᱦᱳᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱳᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱥᱩᱠᱨᱵᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 31 ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱮᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱵᱟᱵᱩ ᱦᱮᱡ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱢ ᱥᱮᱡ ᱤᱧ ᱟᱢ ᱦᱚᱸᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ আরে ফোন হইলে আমি পার্টি ছড়ি আরে মাসাকে এখন যেতে হবে তুই যাব আচ্ছা তাহলে টোটাল খরচ মানে টাকা তেদো কুড়ি আর ওনা কো হচ্ছে পচো কাতে 15 20 ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ কুড়ি পঁচিশ টাকা থেকে আছে মানে প্রায় লাখ থেকে আছে লাখ থেকে এটা অনেক বানা 40 নগদ হ্যাঁ আমি সিম মেরো মাহে একজন কো আরো হ্যাঁ আপনাদের চাউল মানে লাখ বানা হড়তে লাগবে লাগবে ঠিক গিয়া তাহলে পারাম পে হ্যাঁ হয় হয় ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮᱡᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ কোনো লাভ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ